पिपिली दांड मुकुंदपुर जातीय राजपथ बाईपास ठारे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। विलंबित राति हाइवा धक्का बाइक आरोही 2 जनक मृत्यु होईछि। बाइक रे 3 जन आरोही रहिथा बेले हाइवा धक्का देइथिला। घटनास्थल रे बाइक आरोही 2 जनक मृत्यु होइथिया बेले आउ जने गुरुतर अवस्था रे भुवनेश्वर मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। सेपटे धक्का देइथिबा हाइवा घटनास्थल रु फेरार थिबा सूचना मिलिछि। तेबे दुर्घटनाग्रस्त बाइक टी जगतसिंहपुर अंचलर संतोष राव नाम रे रहिथिया बेले पुलिस रा प्राथमिक अनुसंधान रो सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट पिपिली न्यूज। ना कहले अमिता साहू कौन सुनिले आपण कौन हिसी मेडिकल गस्थिले आपण मोर एक्सीडेंट है मेडिकल को ना कोन संतोष कुमार साहू कोठा घर कोठी घर मैं बड़ा रहूँ ये महातवर रोड में उल्टा महातवर को कौन करंदी मोर दुकान रे काम करदे सौदा दुकान सौदा दुकान केउड से चक सौदा दुकान काम करदे। केते बेले आपन घर आस्थिले कोन जाइले दिन 3टा रु आस्थिले दुकान भी जाय नै सियाड सियाड बुलुती सांग सांग घर फोन कला कहला मु भोजी रे अछि तापर कल सकाळ पहुंचू तापर तो ऑफिस पळे आस्थिले 9 तला काम करू ऑफिस रे कोठा निज घर कोठा आपन जन्मस्थान घर आपन मोर जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर बरोडा गाना बरोडा आपन पुरी रहउतले ना ना पूरे भुवनेश्वर भड़ा अच्छा अपन केते खबर पाइले जे को रे गुडी घटना 10:30 ये कोन एक्सीडेंट केमते हला बले अपन सुनले पुलिस मत होतिले कोन केमते एक्सीडेंट पुलिस फोन कले गाड़ी नंबर रु मते फोन कले कहले थाना को आसो तुमको एक्सीडेंट होई ना आसिल केमते एक्सीडेंट हला बले सुनले एक्सीडेंट गाड़ी धक्का करथि 12टा 12:30 गोटे रात से गाड़ी कहार ना केजन हम पुअर गाड़ी जो मैंने आसते सांग मैंने ताको अपन चिन्ह जान ना ये नुआ सांग एबे करथला हम तांको चिन्ह ए सौम्य जन हम तांको जानि से हम घर को जाती जो ट्रीटमेंट हो चिंता चिन्ह हां सागर से तार सांग से भड़ा आछन कोन करथि सागर गोटे रोल दुकान से काम करे से ता सांगटा रात प्राय सब बेले पलि आस मन बुलिया इे पूरी पलि आसती बारंबार मन करे बड़ गाड़ी चलुची जाना कथा जमा शुणे कौन कर जगि मु तो कम कर गोटे झी अच्छी झी बाहर जा जयदेव चौधरी। अच्छा केते आप जे कॉलेज में अपन आपन ना मु जोई भी सला बसे केते बेले सुनिले कोन से 10टा 10:30 बेलू तांग माँ फोन कले एमनी होइछि थाना फोन आसली मु मो काम जाइଥିଲି मु पुणी आसली आसी थाना रे देखा गली से बेले मेडिकल अछि मेडिकल आसी पहुंचली अधिक से समय राति बेले से जानती कोड जानती कोन अधिक रात बेले कौन काम थिले ड्यूटी आसतो आसला दिन टा जाय काम करते रात रात फेरला सागे साथी टे आसि आसती आ गतकाली केते समय से घर आसते सी गतकाली जमी कम आसते जमी कम सारिकी जमी सांगिक पूरी जावाई बाहर पूरी जाइए जे फेरिया अवस्था ए टाइप ना जीवा अवस्था जानी भलगिरी आउ बर्तमान देखला बेलू ये टाइप आ दिन टा जहाँ कम थे सन्ध्या टे टाइम मिले एमती बस कथा सेटा आम तो जानू 3 जन बस ना मु तो से विषय में कहीपर कहीं मुझे जानी जे सी जाइए मेडिकल अच्छा शुणा जा 3 जन बसते कौन बसते मुझे कहीपर तांकर बापा नहांती बापा 1.5 वर्ष है कोरोना रे पड़ी आउ माँ जड़े सी जाकि घर कम कर घर कम कर आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय दाबी रखिए देखिए कौन चिंता करें सी तो एका अच्छा स्वामी नहांती जो पिलाटा थिला से पलैला 22 टकाटा आउ झील जो सी कौन कर अवस्था धरिक चलती ये माटे आज्ञा
ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ ଭିଣେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦାବିରେ ତା ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଇଏଟା ସେଇଟା ସମାଲୋଚନା କରିକି କରାଯାଉ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେତୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଯାବତ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜାଗାରେ। ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 9ଟା 10ଟା ହେଲେ ପ୍ରାୟ 200-400ରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟେ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର IIC ଥିଲେ ଶରଦ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ କହିକିରି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଠିଆ କରାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଆମେ ଠିଆ କରାଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି ରଖିବି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ନଚେତ୍ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏ ତ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିବାର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ 3 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି 3 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ଆମର କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଟୋଲଗେଟ୍ରେ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ କାହିଁକି କେହି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିକିରି ଅପୋଜ ନ କରାଗଲା? ସେମାନେ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ, ଆସିବା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ଟି ବାହାରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୋରରେ କୁଠି ଆଣି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଶୁଣିବା କଥା। ଆମେ ତ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲୁ, ତାହା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବ।